Okay guys, magluluto tayo ng nilagang baboy guys para sa maulan. A few moments later. And guys, lagyan natin ng sibuyas, minta, ayan. Lagyan natin ng mais guys, patatas, saka pork cubes, pampalasa guys. Lagyan mo to, patis. Lagyan natin ng gulay guys, at pichay, tsaka repolyo. Ayan. Shoutout pala sa'yo, Jerome Mejica. Ayan, solid supporters natin yan. Nakauna-unahan na nag-subscribe sa ating YouTube channel guys. Thank you. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So yan guys, luto na guys. Pwede nang ulamin. Yan, saktong-sakto yan guys.